Guys, mo ni si Gia Natalie na siya challenge karon nga iyang imno ning kinaasluman nga iyang tambal nga limonsito. Gian, are you ready? I am ready. Okay, I will count 1 to 5, okay? Then you will start drinking your lemon juice, okay? In 5, 4, 3, 2, 1. Time start. Wow, this is GNC. The lemon challenge. Wow. Good job, you on. Tambak ko Na, na sa butang ito iyong dun, ubo, Ale, guys. O sip-on. Guwapa kasi Gian, guys, oh. Liwat mami, oh. Mas mami ay. Sabay di mo tampok kasi itigab-tingab. Good man God. Uy, hapit na horot ang iyang lemon. Ano sabi? Iso, ganyan. Gian, ay. Hapit na. Sour kayo. Sour tayo. Sour kayo guys. Dade, pagtan na lang ni Dade. Grabe si Gian ang daw. Ay, di na ko. Kaya marap ka rin karaan. Yung mami guys, busy kayo sa yung work at home with Kasi work at home. Mami, magtrabaho pa ka, mami? Hindi. Karoon pang Minggo gabi eh. gamay naman ay ang yung challenge na ito. Okay, 1, 2, ready. Basta. Okay. Saka, ikaw. Gamay na lang. Imo nga na be. Kaya mugod, kanuon rin nagkuan. Grabe, di ka ang dito. Nato. Natat na mga perla na. Ubos. Yeah. I have to drink the last sip. Ina, si Lula Perlag na pa'y kamatis. Ana, Dade, oh, sayang. Okay, I'm done. You want this? No, not Sabay mo anymore. ito storya. Guys, this lemoncito is very sour. Okay, say bye for your followers. Okay, guys, bye.